जय जगन्नाथ। तो बर्तमान मुझे केन्दुझर ठारे जोटा कि विश्वर सर्वबृहत रथ तो देखिपे पछपटे अच्छी विश्वर सर्वबृहत रथ। तो चलतु बर्तमान जावा जगन्नाथ दर्शन करवा आदि सौभाग्य मिले तेज आम दिवस रथ टाणा। देखिपे ये मंदिर से रथ आसेपटे जगदीश जी मंदिर अच्छी आठ बर्तमान लगी रथ आसेपटू आम बड़ दान देखिए माउसी माँ घर पुनर्जन्मर चक्र मुक्ति मिल जाए किंतु मु तो आशा करी मु तो इच्छा करी अकिंचन सतरे रही अकिंचन को बारंबार मनुष्य जन्म कर माटी जन्म पवित्र बैतरणी सेवित केन्दुझर माटी भंज भूमि केन्दुझर माटी बारंबार जन्म नवा भिड़ अच्छा विद्यापति देखिपे यही वर्ष केते बढ़िया युवाक रंग कराई पूरा फ्लोर गुड़ाक तो श्री बलदेव जी मंदिर ठारे आपणकर एपटे माउसी माँ मंदिर पर्यटन यही सबपटे रंगीन कराई। तो देखिपे जिते विश्वर सर्वबृहत रथ बोली गिनीज वर्ल्ड बुक रेकर्ड पाइला तापर ठारू ये केते बढ़िया काम होती केते गुड़ा सब साइड रे तोरण लगी बड़ दाण को रंगीन कराई। देखिपे यहीटा हूँ नरसिंहा मंदिर तो यू नरसिंहा घर ठार जगन्नाथ मंदिर पाखापाखि 1 किलोमीटर। देखिपे सेपटे देखा रथटा
ସେଇଠୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଆସିବେ ଆଉ ଏଇଠି ମାଉସୀ ମାଙ୍କର ଘରେ ରହିବେ। ଆଉ ମାଉସୀ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ବଜାର ପଡ଼ିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ହଁ ହରେକମାଲ 30 ଟଙ୍କା। ଯଦି କେନ୍ଦୁଝରରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ୍ବସଡ଼ା କହନ୍ତି। ଆମ୍ବର ତିଆରି ଆମ୍ବ ରସରେ ମାଉସୀ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। सिपाही से दौड़ी बाहरी होगी सिपाही प्लास्टिक दौड़ी भक्त मैंने बाहर और भलेंटियर मैंने गोटे प्लास्टिक दौड़ी ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ ଏତିକି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ରଥ ଦୌଡ଼ିଟା ମଧ୍ୟ ଧରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ସବୁ ଧରିଛନ୍ତି ଏଇଠି ରଥ ଦୌଡ଼ିଟାକୁ। ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଦେଖିବା କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବିଳମ୍ବରେ ଏଠି ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆସି ଦେଖା ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତମ ରଥ ଆଜି ଟାଣିକି ଟିକେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲୁ ଯେଉଁଠି ଆମ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।